White flag, white flag, white flag, white flag. Grabe kagahe nga rider. O gilingi panggasunod o. Dili basta-basta. Berok gani. Tanawa. Grabe. Pawira gani eh. From Team Pristine Racing. Berok on board. So, Underbone Pantra final. Lagi punta dito sa Santa Maria, Davao Occidental. Third Mayor Claudio Benjamin, the second Nico Bautista. Motocross Competition 2025. Grabe, nagkakain-kain rin. Pagkakhanag ko ang rider sa Underbone Pantra. Oy, ganun ka? Tumaragin mo yan ah! Si Birok bay. Gao na si Birok on board. Tara gao na si Birok. Isa man yung kedua. Aja Rain or Shine Race to arah. Birok from Team Pristine. Gilingi mabot kamay. Madrigay kalima ikaw pa si RC. Wow. Wow, grabing aksyon dito sa Santa Maria, Davao Occidental. Rain or Shine Race. La. From Team Pristine Racing nakauna. Ay, napalo ka Rashid Bacos. Garabing galawan Birok tayo. Wow. Birok yapon leading from Pristine Racing Team. Kasong bro ni. Matigay kaupat. Napalong ka Rashid Bacos tay. Palong din. Ikaw si Bacos. Leading yapon Birok. Grabe dili basta-basta, grabe ni kahit Birok. Oy, napalong ka Patrick. Alah. Ayan lang sa likuran. Itong naligasaw man siguro ni kedua. Suara. Adik. Alah, Birok niya po nagula. Hoy, padaplin. Alah, dikit ang laban. Wow. Ini kedua, naligasaw. Dudong naligasaw yung kedua. Grabe naman yung ulanan nih. Saan guys? Matut bay. Estelo on the lead, Birok on board from Pristine. Dudong naligasaw, andyan lang sa likuran. Naghahanap ng butas. Dudong naligasaw. Approaching the table top. Pero madigagan pa rin katulo. White flag, ilingi pang kontra bay. Kawan na Birok bay. Alah. Ilingi pa si Naligasaw. Mugwes Birok bay. Oh. Draw madigay katulo.
Champion Birok. Ikan Daligasaw. Grabe nila basta-basta. Guys, Birok kay. Basta. Champion Birok from Prestige Racing Team. Sikay.